রেলওয়ে জাম্বুরিতে আমরা ফায়ারলেস কুকিং দেখতে এসেছি। সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে, নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে, নর্দার্ন রেলে চলে এলাম। নর্দার্ন রেল ফায়ারলেস কুকিং এর বিভিন্ন উপকরণ সাজিয়ে রয়েছে। আমরা এখন সাউথ ইস্টার্ন রেলের ফায়ারলেস কুকিং কাউন্টারে চলে এসেছি। বিভিন্ন মেটেরিয়াল এখানে হাতে কলমে তারা করে চলেছে। কি বানাচ্ছ ভাই? লাড্ডু। লাড্ডু এছাড়াও অনেক রকম উপকরণ তারা সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। সরাসরি সাউথ ইস্টার্ন রেল কন্টিজেন্টের ফায়ারলেস কুকিং কম্পিটিশন অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে জাম্বুরি 21st গ্রাউন্ড থেকে সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছি। সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। কি বাচ্চু, ভালো লাগছে? সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে রিলস মেকিং কম্পিটিশনের গ্যালারিতে এসেছি। সমস্ত স্টেট তার রিল মেকিং কম্পিটিশনের জন্য প্রস্তুত। প্রত্যেকটা টিমে 4 জন করে রয়েছে এবং তাদের মধ্যে 1 মিনিটের রিলস বানাতে হবে, ক্রিয়েটিভিটি থাকতে হবে এবং কম্পিটিশনে কিছু রুলস রেগুলেশন মেনটেন করতে হবে। সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। রিলসগুলো অবশ্যই ফেসবুকে আপলোড করব কম্পিটিশন। আমরা এখন 21st অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে জাম্বুরির মেন গ্রাউন্ডে আছি, যেখানে পায়োনিয়ারিং কম্পিটিশন চলছে। সমস্ত স্টেট ওয়াইজ, কন্টিজেন্ট ওয়াইজ পায়োনিয়ারিং প্রজেক্টের উপরে কম্পিটিশন সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছি জাম্বুরি গ্রাউন্ড থেকে। আমরা এখন ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ের পায়োনিয়ারিং প্রজেক্টের গ্যালারিতে এসেছি। সেখান থেকে তাদের ক্রিয়াকর্ম। ইস্টার্ন রেল পায়োনিয়ারিং প্রজেক্টের জন্য কম্পিটিশনের প্রস্তুতি করে চলেছে। স্টিল টাওয়ার তারা বানাচ্ছে, তার নকশাও এখানে দিয়ে রেখেছে। আমরা साउथ वेस्टर्न रेलवे। वेरी गुड। क्या पायोनियरिंग प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ सर। क्या आप लोग का प्रोजेक्ट क्या है? 2 पोल टावर है। 2 पोल टावर साउथ वेस्टार्न रेलवे 21st অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে জাম্বুরেট সরাসরি জাম্বুরেট গ্রাউন্ড থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি। নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে তারাও তাদের প্রজেক্ট পায়োনিয়ারিং প্রজেক্টের জন্য প্রস্তুত এবং হাতে হাত মিলিয়ে একের পর এক। ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে তারা পায়োনিয়ারিং প্রজেক্ট করছে। এইভাবে আপনারা সরাসরি সাউথ ইস্টার্ন রেল গ্যালারিতে আমরা এসেছি পায়োনিয়ারিং প্রজেক্ট কম্পিটিশনে। কি ছিল তোমাদের প্রজেক্টে? কি কি বানিয়েছো? क्या क्या बनाया प्रोजेक्ट? सिग्नलिंग टावर और কোবরা পেট্রোল তাদের লিস্ট ঝুলিয়েছে এবং ফ্ল্যাগ পোল করেছে এবং টাওয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি। লোটাস বিভিন্ন প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে 21st অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে জাম্বুরিতে এবং সেইখান থেকে তারা তাদের মতন করে করেছে। ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে তারা তাদের কাজ করেছে। মাস্কেট জাম্বুরেট মাস্কেট দাঁড়িয়ে রয়েছে। प्रोजेक्ट का टाइम आप हो गया है। जजेस आपके पास जा रहे हैं। स्काउट गाइड ध्यान दीजिएगा, आपका पेट्रोल पायोनियरिंग प्रोजेक्ट का टाइम खत्म हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सुंदर क्या है? क्या टावर बनाया? सिग्नलिंग टावर। वेरी नाइस। यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। आ चुका है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। आप लोग क्या बनाए? आप लोग को प्रोजेक्ट में क्या है? हाँ बोले हो।
सिंगल ट्रेसल ब्रिज। सिंगल ट्रेसल ब्रिज, बहुत बढ़िया बनाया। थैंक यू, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम लोग बोटल स्टैंड, ये कौन सा रेलवे है? सेक रेलवे। क्या बनाया आप लोग? बोलो। हेल्पिंग टावर, वेरी गुड। आप लोगों को मजा आ रहा है कंपटीशन में? वेरी नाइस, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। शुरू हो चुका है स्काउट गाइड के जो पेट्रोल पाइनिंग प्रोजेक्ट आप लोग क्या टावर बनाया इसका है? जजमेंट शुरू हो चुका है। स्मॉल पाइनरिंग टावर, वेरी गुड। अभी हम लोग आए हैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे। क्या बनाया आप लोग? कौन सा टावर? बोलो। ट्रेसल बनाया, वेरी नाइस। अभी नॉर्दर्न रेलवे जज लोग यहाँ पर दीदी लोग है। वेरी गुड, थैंक यू, बेस्ट विशेस टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड লিডার্স। সরাসরি 21st অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে জাম্বুরিতে আমরা এখন নর্দার্ন রেলের কাউন্টারে আছি। আপনারা আপনাদের দেখতে থাকুন পারফরমেন্স। লোটাস বিভিন্ন প্রজেক্ট দেয়া হয়েছে 21st অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে জাম্বুরিতে এবং সেইখান থেকে তারা তাদের মতন করে করেছে। ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে তারা তাদের কাজ করেছে। মাস্কেট জাম্বুরেট মাস্কেট দাঁড়িয়ে রয়েছে। प्रोजेक्ट का टाइम आप हो गया है। आप लोग क्या बनाए? आप लोग को प्रोजेक्ट में क्या है? हाँ बोले हो। सिंगल ट्रेसल ब्रिज। सिंगल ट्रेसल ब्रिज, बहुत बढ़िया बनाया। थैंक यू, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम लोग बोटल स्टैंड, ये कौन सा रेलवे है? सेक रेलवे। क्या बनाया आप लोग? बोलो। हेल्पिंग टावर, वेरी गुड। आप लोगों को मजा आ रहा है कंपटीशन में? वेरी नाइस, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। शुरू हो चुका है स्काउट गाइड के जो पेट्रोल पाइनिंग प्रोजेक्ट आप लोग क्या टावर बनाया इसका है? जजमेंट शुरू हो चुका है। स्मॉल पाइनरिंग टावर, वेरी गुड। अभी हम लोग आए हैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे। क्या बनाया आप लोग? कौन सा टावर? बोलो। ट्रेसल बनाया, वेरी। जजेस आपके पास जा रहे हैं। स्काउट गाइड ध्यान दीजिएगा, आपका पेट्रोल पाइनरिंग प्रोजेक्ट का टाइम खत्म हो चुका है। नॉर्थ ईस्टर्न कैंट सुंदर। क्या है? क्या टावर बनाया? सिग्नलिंग टावर, वेरी नाइस। यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। आ चुका है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेरी नाइस। अभी नॉर्दर्न रेलवे जज लोग यहाँ पर दीदी लोग है। वेरी गुड, थैंक यू, बेस्ट विशेस टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड লিডার্স। সরাসরি 21st অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে জাম্বুরিতে আমরা এখন নর্দার্ন রেলের কাউন্টারে আছি। আপনারা আপনাদের দেখতে থাকুন পারফরমেন্স।